Oh, kebetulan banget. Mio sama Kak Yuta juga lagi cari baby Selin nih. Ayo kita cari sama-sama yuk guys. Ayo, ayo. Oke guys, sekarang kita ke taman ya. Soalnya tadi baby Selin mengikuti balerina cappuccino itu ke arah sana. Lihat deh, itu kan balerina cappuccino, Mio. Waduh, iya kak. Balerina cappuccino itu ada di sana bersama orang-orang dan juga baby Selin. Ya ampun, kenapa mereka menari seperti balerina itu kak? Aneh banget tahu. Aneh. Baby Selin, sadar baby Selin. Kamu lagi ngapain di sini? Ya ampun. Oh iya, balerina cappuccino. Sadar baby Selin. Oh iya. Kenapa baby Selin ada di sini kakak Mio? Aduh, capek banget.